एक शब्द दितले 30 सेकंडचो टायम तुमकां उलय उलय नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी जी 30 सेकंड श्रावण हो शब्द तुमचो. श्रावण म्हयनो हो एक सणाचो म्हयनो आसता. हांव श्रावण म्हयनो धरता. बिफोर चवथ तो म्हयनो येता आनी त्या म्हयन्यान वेगवेगळे सण आसता. मोस्टली हिंदू लोक आसता ती त्या सणाक त्या म्हयन्यान म्हणजे श्रावण म्हयन्यान वॅज आसता. थोडी लोक म्हणटा श्रावण म्हयन्यान आमी वॅज आसता पूण आमी तांती खाता, तांती खायना, चिकन खायना. पूण श्रावण म्हयनो हो खूब शुद्ध म्हयनो. त्या श्रावण म्हयन्यान तरेतरेचे सण लायक भाऊ रक्षाबंधन अशे गणपती पुजेक लावच्या पयलीं श्रावण म्हयनो येता. श्रावण म्हयन्यान सगळीं भुरगीं लोकांगेर कोणागेर चणे खावपाक वयता जेंगेर पुजा आसता. श्रावण म्हयन्यान नॉनवेज खायना. श्रावण म्हयन्यान हांव तर नॉनवेज अजिबात खायना. श्रावण म्हयन्यान थोडे लोक तांती खाता, थोडे चिकन खाता, थोडी भाजी खावंकूच सोदता, थोडी श्रावण म्हयन्यान आयतार पुजता, थोडी श्रावण म्हयन्यान शुक्रार पुजता, थोडी श्रावण म्हयन्यान सोमारा वचून देवळान वचून शंकराचो अभिषेक करता. श्रावण म्हयन्यान सगळीं जाणां मन सामकें शांत दवरून देवाची अर्चना करता. श्रावण म्हयनो इतलो पवित्र म्हयनो खंयच ना. व्हेरी गूड. श्रावण म्हयनो येता त्या म्हयन्यान ऑगस्टान 14 तारखेच्यान सुरू जाता. श्रावण म्हयनो म्हाका खूब आवडटा कित्याक तर खूब फास्टींग आसता. श्रावण म्हयन्यान सगळीं बायलां फास्ट उपास धरता. श्रावण म्हयन्यान सोंपत्या उपरांत मागीर गणपती पुजता. श्रावण म्हयन्यान खूब भजन आरती सुरू आसता आनी श्रावण म्हयन्यान धरती पांचवीगार जाल्ली आसता. श्रावण म्हयन्यान खूब पावस पडटा. म्हाका श्रावण म्हयनो खूब आवडटा. श्रावण म्हयन्यान आमकां वर्सभरान आमी वाट पळयता श्रावण म्हयन्याची. श्रावण म्हयनो आमकां सगळ्यांक खूब आवडटा कारण श्रावण म्हयन्यान आसा ते सगळी कडेन निसर्ग जो आसा आनी तो हिरवोगार जाल्लो आसता. श्रावण म्हयन्यान भाज्यो ह्यो हिरवेगार खूब मेळटा. श्रावण म्हयनो आयलो की ना सगळ्यांक हेच याद येता की हां आतां आमी शिवराक आसतली. श्रावण म्हयन्यान जो तो आसता तो चिकन खाता, हे खाता, तेही बंद करता. श्रावण म्हयनो सगळ्यांक खूब आवडटा. श्रावण म्हयन्यान जाय थंय सगळी कडेन देवळान बी श्रावण म्हयन्यान पुजा आसता, आरती आसता. श्रावण म्हयन्यान जो तो वयता देवळांनी वता. श्रावण म्हयनो हो सगळ्यात सात्वीक म्हयनो. आमचो हिंदू धर्माचो श्रावण म्हयनो हो पवित्र म्हयनो असो मानता. श्रावण म्हयन्यान सगळी पुजा करता, अर्चना करता. श्रावण म्हयनो येताच सगळे कडेन शांतता, थंडगार आणि हिरवळ आसता. श्रावण म्हयनो हो सोंपताच चवथीची चवथ येता. श्रावण म्हयनो लागताच सगळीं जाणां देवा धर्माचें कार्य करपाक लागता. भट जेवपाचें श्रावण म्हयन्यानूच आसता. पुजा करपाची श्रावण म्हयन्यान आसता. आषाढा मागीर येता श्रावण, भाद्रपदाच्या पयलीं येता श्रावण. श्रावणान खुबशे सण जाता. नागपंचमी येता श्रावणान, आमची रक्षाबंधन येता श्रावणान, गोकुळाष्टमी येता श्रावणान. मागीर खुबशीं बायलां हांगा श्रावणान आयतार पुजता, श्रावणान शुक्रार पुजता, श्रावणान वॅज खाता. थोडी लोक श्रावणान नॉन वॅजूय खाता. थोडी लोक श्रावणान तांतयाय खाता आनी म्हणटा आमी वॅज म्हणटा. मागीर श्रावणान सगळें हिरवेगार जाता, सगळ्याक बरें दिसता. श्रावणान थोडो पावस कमी पडटा, एकदां वत येता. सो श्रावणान पावस वत चालूच आसता. आतां श्रावण लागतलो. श्रावण म्हयनो म्हाका खूब आवडटा. श्रावणान जायते सण येता. आतां पयलीं म्हणजे श्रावण लागताच नागपंचमी येतली, श्रावण लागताच हे रक्षाबंधन येतली, श्रावण लागताच खुबशे उपास आसता. श्रावणान आमी शुक्रार पुजता. श्रावणान आमी जायते दीस शिवराकूच आसता. श्रावणान आमी नुस्तेंय खाता. श्रावणान आमी वॅजूय रावता. श्रावणान आमी चिकनूय खायना म्हणटा पूण थोडीं जाणां खाता पूण खावंक ना म्हणटा. श्रावणान दोनूय लोक बड्डेक वयता, वॅज म्हणटा, नॉन वॅज खाता. श्रावणान जायते लोक जायते करता पूण श्रावण म्हाका इतलो आवडटा की श्रावणान हांव शिवराक. श्रावण हो हिरवोगार आसा आनी श्रावणान आमचे खुबशे सण येता. श्रावणान आमी उपास धरता. श्रावण हो सदांच आमकां आवडटा, सगळ्या भुरग्यांक आवडटा. श्रावणान आमी शुक्रार पुजता. श्रावणान गोकुळाष्टम जाता. श्रावणान एकादसूय जाता पूण ह्या फावट येवंक ना. श्रावणाच्या पयलीं आमकां चवथ मेळटा, एकदां मागिरूय मेळटा. श्रावण बरो सगळ्यांक आवडटा. सगळ्यांक श्रावणान आमी शुक्रार करता. श्रावणान आमी एकामेकागेर वचून चणे खाता शुक्रारची. श्रावणान आमकां श्रावण 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 कोणाला आवडत नाही. श्रावण सगळ्यांना आवडतो. प्रत्येकाला एक आतुरता असते की श्रावण महिना कधी येणार. दुःखी असणारा सुद्धा वाट बघतो की श्रावण महिना कधी येणार, कारण की श्रावण महिना घेऊन येतो नवीन आशा, नवीन उमेद. श्रावण महिन्यामध्ये सुरुवात होते नागपंचमीपासून. नागपंचमीला पातोळ्या खायच्या. त्याच्यानंतर श्रावण महिन्यामध्ये येतो रक्षाबंधन सुद्धा मजेने लोक सेलिब्रेट करतात. श्रावण महिन्यामध्ये लोक नॉनव्हेज खातात, थोडी खात नाहीत.